Super daghan kasi nga tanan mong blankets. So, yeah. Mag-need gid di ay kog kuan, dryer. Kay pa di na may mag balik-balik diri kay para usa na bitaw. So, that's the chika. And then gaduwa mi. Ang plano lagi dapat is dalon na mo ang gamay nga RV kay need na mi magdam. Tapos gusto na ko siya hinluan ba. Kaya kani siya mga 1 day or 2 days ni siya pick up para new atong blankets, pero kailangan ibutang ng mga new blankets. Kanay some of the blankets nga pang summer. Hinlo na dapat ang RV. Tapos kumpasan na ako kay si dad. Di pa siya mag-work. As in, grabe na kayang mental load ana. Kaya akong driver and all that, di ko ka-drive sa RV. So, also sa plan. So, go back and get the RV. And then dump. RV lit? RV wedding. Shout out to Blake and Mia. Congratulations. Congratulations. So, yes, by the way, ako ang igsuon is finally approved. Kasi nagchika si Jem. Kani po si Jem, mopod ni siya ang nagkuha na mo. RV, There's lagi a question. daw. RV? Lagi ba because Yeah, it's really get it out of stink. there. It's early in the morning, so it's time to get it out of there. And ito, like, because we did not clean, Evacuation. we did not clean it manggod. And then nakatambay lang po siya dito sa ilan ni Pudra ba. Needs a lot of cleaning and The kawak-waka. toilet needs to. Oh For real. my. Puno na ang kuan pod ato ang kuan. It's been saved, boss. Savings account. Savings account is super Depository. full. So, yes. Uy, kagulo. Sus, lupad-lupad yung ears, bibo. Sus, the ears of... Sus, mo sa kayo. Ala, ka, dulot ba? So, again, another labay. Shout out to Madam Sir. Kapilan ako na siya gilabay. Ang ato lagi pag PIF, guys, super simple kasi nga tanan, okay? Ang ato pag dilibanat lang yun is kailangan within 24 hours naka-last post ka sa to ang PIF. What's in the box, there is a YT, which is number 14 na ta. Okay? Tapos, how to PIF, share lang po na siya public sa inyong profile. Tapos, nakatag ang pay it forward. And then, DC2, Yaya Mother. Okay? Tapos, pag once check, triple check, then Yaya will call you. Ana ato ang kawakwakan. So, basa sa COMSEC. How? Sa PIF.